guys, magsasabaw tayo. Yan, manok, tsaka buto-buto ng baboy. Yan, oh. Kaya, pork, chicken, tinola. Ayan, paghahaloy natin guys. Meron tayong sayote. Ayan lang ang ricado niya guys. Sili, luya, bawang, sibuyas, tsaka nor, chicken. Yan lang guys. Magsasabaw tayo. Wow. Tinola, pork chicken. Ayan guys, magigisa tayo. Tayo ng bawang, luya. Ayan guys, andyan yung vitamins niya. Hindi natin binalatan. Oh. Ayan. Ang daming luya. Sibuyas. Yan, madami siyang luya guys, oh. Ha? May amoy, ang bango. Oh. Ang bango. Ayan guys, talagay natin yung manok at baboy. Oh, ito guys, oh, legs. Oh. Yung buto-buto. Yan. Buto-buto ng baboy. Yun. Oh. Buto-buto. Saka legs ng baboy. Ay, legs ng manok. Yan, halin natin. Nasantos natin. Ayan guys, takpan mo natin para masangkot siya yung karne. Yan guys, kaya natin. Ayun. Yan. Ipa. Yun. Sangkot siya na guys, oh. Yan na yung pan. Tinulang manok, tsaka baboy. Yan, konti pa. Oh, walang lansa. Ang daming luya. Yan guys, sinagyan natin yung paminta. Tsaka magic sarap.
Tapos yung buo-buong paminta rin, nilagyan natin. Ito guys, Knorr cubes chicken. Yan. Lahat ng asin, wala tayong patis. Maganda sana ito kung patis. Yan. Asin. Yan. Guys. Yan, isang kutsa na Yan, lalagyan natin ng tubig. Yan guys, sasabaw natin. Yan. Daming sabaw. Yun, sasabaw tayo guys. Yan, takpan mo natin. Dagdagan ng asin. Kulang asin yan. Yan. Yun, natin. Yun na. Yan, pakulo natin guys. Hanggang lumambot yung karne. Tapos may lalagyan natin yung sayote, tsaka sili. Guys, tignan natin. Yun na, naninilaw. Yan, naninilaw yung sabaw, parang native na manok. Yun, native na native. Tingnan guys legs ng manok. Buto-buto ng baboy. Ribs. Yung nga, naninilaw Tapos, takpan natin. Palambutin mo natin bago nilagay yung sayote, tsaka sili. Yung guys, tingnan natin. Wow! Yun na. Tikman natin. Napakalasa. Native na native. Tingnan natin yung karne kung malambot na guys. Yan. Okay ito. Malambot na Yan. Yung karne. Konti pa. Medyo kan pa. Konti pa guys. Sarap ng sabaw. Guys, tingnan natin. Yun na, yung tinolang manok. Tsaka baboy. Malambot na guys, Ayun, Ayan, malambot na, So ngayon siya, ilalagay natin yung sayote. Yan, Mahal kasi yung papaya dito guys. Ginto. Kaya mas mura yung sayote. Yan. Hindi mawawala yung sili natin. Ayan inugas natin ito guys. Yun na. Ayan, takpan natin. Tignan natin guys. Ayan na. Haluin natin. Para pumunta sa ilalim yung sayote. Yun. Yun. Sili, Buto-buto.
Guys, yan, ulit natin. Yan guys, oh, luto na yan, oh. Oh. Half cook lang yung kan sayote. Yan, oh. Oh, dilaw na dilaw, oh. Parang native. Yan, oh. Oh. Manok tsaka buto-buto. Oh. Tinola. Yan, masarap magsabaw. Oh. Oh, yan, kakain tayo guys. Thank you. Ayun na guys, oh. Oh, sarap. Oh. Yan, manok tsaka baboy. Tinolang mamoy. Oh. Pinaghalong manok tsaka baboy tsaka kaya mamoy. Tinolang mamoy. Sarap.